guys, morning Landres no. Ni Bossing Jason ang Bossing Katipunan sa JNN Hog Farm. Shout out no. Bossing Jason ang Katipunan one dakwa. Landres oh. Going na diha. Nalay pa kapin guys, exotic boar na raw. Guys, kisaka na nato guys ang kuan ni Bossing Jason ang og Katipunan. Kuan mo, fix lang ko nimo kung sa oras lang gikan. Alas 2. Alas 2. Abot kadlawon. Mga alas 2, alauna pud. Mga alauna lang. Guys, oh. Shout out no, JN Hog Farm, Bossing Katipunan og Jason ang. Guys. Unsay muloy nga mo ka ka paninta. Tara, mo ni ang selection guild no. Ni Boss Jason ang ani Katipunan. So solo niya guys, solo ni guys. Solo niya, solo. Selection guild ni Boss Jason ang Katipunan from Davao. Grabe solo na.